नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराल बालुकेश्वर पुणी एक वीडियो को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आपण मैंने केमिति अछंती आशा करछि समस्ते भल थिबे आ खुशी थे। आज भिडियोटी कहा ऊपर जाउछि आपण मान तो थंबनेल देखि जानि सारिथिबे, तथापि मु आउ थरे कहि रखिछि भिडियोटी बाबा बालुकेश्वर पाखे ऊपर जाउछि। बहुत दिन पर बाबा बालुकेश्वर गोटे भिडियो मु नहीं आछि। आज भिडियो किछिटा कथा आपन सहित शेयर करबा चाहिबी, किछिटा कथावार्ता जहाँ सब से घटी घटुची क्या जीवन में कौन घटुची कौन नहीं ताहा भी मुझे शेयर करने चाहिए। जो मैंने दूर थी मानसिक करने चाहूँगी ताहा विषय भी मुझे कहवाई चाहिए। जो मैंने पाखक जाए मानसिक करने चाहते केमिति जीवे केमिति कॉल करेंगे केते पैसा नेबे आउ सबुठारु कम रे केते हबो जहाँ पाखे किसी पैसा नथिबो किमिति से मानसिक करिवो। धरिन जन पाखे एटी मानसिक धर नौचंदी एतिकी मो पाखे सेतिकी नाही किमिति से मानसिक करिवो। एई सब विषय आज मु नहीं आछि। आ गोटे कथा बहुत फिल्मी कलाकार कहीं छुट्टी आसुचंदी बाबा बालुकेश्वर पीठकू ताहा मध्य किछिटा मात्रा कहिबे सेठी कौन रूल आ रेगुलेशन कौन है कौन नीति नियम मानिया पड़ो केमिति मानसिक करेंगे मानसिक कर केते दिन भीतर मानसिक पूरण होउची ताहा मध्य मु एई वीडियो सब प्रांजल भाव बुझे दे। चलतु वीडियोटी आरंभ करिया। प्रथमतः बराल बालुकेश्वर पाखु जीवे केमिति आपण मैंने कौटू कहते केउठू देखुंट आ कौ जगार जाऊँच मु ताहा तो जानी नहीं, किंतु मु जाजपुर अच्छी जेहेतु जाजपुर मु बाहरी मते डायरेक्ट चंडीखोल चंडीखोल कटक कटक रु पहाड़ पर भुवनेश्वर जीवाकू थिबो किछि रास्ता रे पुरी रोड रु आमे पुरी केनाल रोड रु कटि जिबा। कटिगला पर पिपिली पड़िबो पिपिली गेट पड़िबो वेलकम टू पुरी। सेठु किछि बाट दूर गला पर पटनायक छक पड़िबो पटनायक से पटनायक छक रे बाम साइड रे लिखा जायछि बाबा बराल बालुकेश्वर को रास्ता। से बाट रे किछि बाट गले 2 रु 3 किलोमीटर बाट गले बाबा बराल बालुकेश्वर को पीठ पड़िबो। जेउ माने जीवा पई चाहूचंती एई हिसाब रे जाय जाय। जेउ माने जीवा पई न चाहूचंती दूर नहीं मानसिक करबा पई चाहूचंती से माने हमहु कॉल करि परिबे। कॉल द्वारा आमे मानसिक ननांक सहित कथा ही मानसिक करे दबा। जो मानक पैसा कम अच्छी से मानक मध्य कम पैसा रे करे दबा। डायरेक्ट आपण माने कॉल करि परिबे यदि कॉल न करि परिबे यदि आपण चाहिबे कि चंदन भाई द्वारा कि मो द्वारा मानसिक रखिया पाए मते फोन कले मु निश्चित रूपे कम रे आपनकर करे दे। मो नंबर टी स्क्रीन ऊपर एबे दे दोची आपण माने देखि मते कॉल करि परिबे। यदि आपनकर कौन प्रकार दरकार अच्छी ताले कॉल करेंगे नहले आपन ऊपर कथा सेटा किछि कहिबार नहीं। मानसिक रे केते टका खर्च होउची मानसिक तो प्रथमतः आपण माने गले मानसिक प्रथम यदि गुआ नढ़िया बसेबे प्रथम दिन डेली 100 टका से नौचंती 21 दिन को 2100 टका एकातर नहीं जाउचंती। 21 दिन जान तुम नारे पूजा हबो आ पानी ढळा हबो डेली सकाळ सकाळ आपन से वीडियो करके छाड़िए। यदि वीडियो कर न छाड़िए आपन कॉल करेंगे से वीडियो कर छाड़िए कहीं बहुत जाम हो जाम हेल्ले फ्री मिलनी से मैंने कॉल कर पारना कि वीडियो कर पारना से तुमको देना आपण मान कम जेहेतु आपण मैंने कॉल करेंगे आ डेली सकाल कॉल करदे कि नना आम टे पूजा करके वीडियो पकई दियो से निश्चित रूपे तुमको वीडियो कर पकईदे। ये रहा 2100 टंका। जदि तुम पाखे पैसा कम अच्छी नना को कहब कि नना टे पैसा कम अच्छी मो टे कर दियो। जदि से न शुणे मत कॉल कर मु तुमको कम पैसा रे करदेवी नना को पाखे मानसिक। और जल अभिषेकटा से मैंने नौ 2500 टंका। जदि आपण मैंने डायरेक्ट 2500 टंका अच्छी तो करदे पार। जदि 2500 टंका नहीं ताहले मत कॉल कले मु 1500 टंका करदेवी आपणकर। टोटाल हाराहारी ये 1500 को सी 1500 ना ये 1200 को सी 1500 ना 1500 1500 3000 टकर आपणकर मानसिक प्रथम रु शेष जाए हो। बाकी रहा नियम कौन नियम हूँ प्रथम जो मानसिक कर तुम मानसिक सरला ठाकुरंकर पादुका देवे वज्र विभूति देवे। जो वज्र विभूति को तुम जीव टे पाइब जो विभूति को मस्तक लगे जीभरे पाइब आ पादुका देथिबे ताकू भी पाइब
ପିଲା ଛୁଆ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନନା ଯେଉଁ ହିସାବରେ କହିଦିଏ ସେମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଦୁକ ପାଇବେ ଆଉ ବିଭୂତି ବି ପାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ଉପାୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି କି କାହାର ଚାକିରି ପାଇଁ, କିଏ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ, କିଏ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ, ଯିଏ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଯାଉଥାଉ ସେ ସବୁ ବୁଝେଇ ବୁଝା ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ବିଭୂତି କି ଲଗେଇବେ ମସ୍ତକରେ, ଆଉ ପାଦୁକକୁ ପାଇବେ। ତାର ନୀତି ନିୟମଟା ସେମାନେ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେବେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା କ'ଣ ମାନିବା, କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ ନ ଖାଇବା। ଖାଇବା କତରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଖାଇବା କତରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସୋମବାର ଦିନ ଅରୁଆ ଖାଇପାରିବା, ଆଉ ଶନିବାର ଅରୁଆ ଖାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଅରୁଆ ଖାଇବା। ରାତ୍ରି ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ, ଅରୁଆ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଯାଏ ଉଷୁନା ଖାଇପାରିବେ। ତେଣିକି ତମ ଇଚ୍ଛା, ଯଦି ଉଷୁନା ଖାଇବେ ଭଲ, ନ ଖାଇକି ଅରୁଆ ଖାଇଲେ ବି ଭଲ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଖଟା ଉପରେ, ଇଏ ମାନେ ଅରୁଆ ଉପରେ ରହିଲା ଖାଇବାଟା ଆମର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଅରୁଆ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ 21 ଦିନ ପାଇଁ ମାନିବେ। ଖଟା ବୋଲି ଦେଖ, ଆମକୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଟମାଟର ଗୋଟେ ଖଟା, ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର, ଟମାଟର, ଲେମ୍ବୁ, କମଳା, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଖଟା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଯାହା ତମ ପାଟିକି ଖଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ 21 ଦିନ ପାଇଁ ବାଦ କରିବା। ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା ପିତା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ। ପିତା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଆଗ ପଳେଇ ଆସୁଛି କଲରା। ତାପରେ ଯାହା କଲରାଟାକୁ ଆଗେ ବାଦ ଦେବା। ତାପରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଇଏ ପିତା ବୋଲି, ତାକୁ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଇଏ ଗଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ। ପର ଘରୁ ଖାଇବନି। ପର ଘରୁ ମାନେ ଯଦି ତମ ଘରେ 2ଟା ହାଣ୍ଡି ଅଛି, ମାନେ 2ଟା ଚୁଲି ଅଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତମକୁ ଯଦି ଦେଲେ ତାହେଲେ ଖାଇବନି। ତେଣିକି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ହେଲେ ବି, ନିରାମିଷ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଖାଇବେନି। ଆଉ କିଏ ଦେଲେ ବି, କିଏ ଗୋଟେ ଯାଚିକି ଦେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନେ ଗୋଟେ ଖାଇଦେ, ତାହା ବି ଖାଇବନି। ବାକି ରହିଲା ଇଏ ହେଉଛି ପରଘର କଥା। ବାହାରୁ କିଛି ଖାଇବ ନାହିଁ। 21 ଦିନ ଯାଏଁ ଏତିକି ନୀତି ନିୟମରେ ଚାଲିବ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ କରିବେନି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା, ପଇସାର ଘମଣ୍ଡ କେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେନି। ପଇସାର ଘମଣ୍ଡ ଦେଖେଇଲେ ଠାକୁର ତମ ଘମଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର କରିଦେବେ। କଥାଟି କ'ଣ, ଯେ ଯେତେ ଦୂରରୁ ଥିଲେ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାନସିକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ତମେ ମାନସିକ କର, ଦୃଢ଼ ମନରେ ମାନସିକ କର। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତିକି ଡାକ, ମୋ ମାନସିକ କେମିତି ପୂରଣ ହେଇଯାଉ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ବାନାଟିଏ ବାନ୍ଧିବି, କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟଟିଏ ଦେବି, କିମ୍ବା 100 ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅନ୍ନ ଟିକେ ଦେବି, ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଟିକେ ଦେବି, ଏତିକି ଯଦି ଭାବିକି ଆପଣମାନେ ମାନସିକ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବିଥିବେ ମୋ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ମେଞ୍ଚେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଦେମି, 10,000 ଦେମି, 20,000 ଦେମି, 30,000 ଦେମି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ମାନସିକ ଜମା ପୂରଣ ହେବନି। ଟଙ୍କା ଲୋଭ ଜମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବନି। କାହିଁକିନା ଟଙ୍କା ହିଁ ତମକୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ବି ତମକୁ ସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟଙ୍କାର ଘମଣ୍ଡ ଦେଖେଇଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବନି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା, କାହିଁକି ଏତେ ଆଡ଼ୁ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ କଳାକାରମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ବାନା ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା। ଆଗରୁ ତ ହେଇନଥିଲା, ଏଇ ମିନିମମ୍ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ ବାନା ବିଖ୍ୟାତ ହେଉଛି। ସବୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ବାନା ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ସବୁ ଦେଶ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବାନା ବିଖ୍ୟାତ ହେଉଛି। ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିଦେଲେ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର, ବରାଳ ମାରିଦେଲେ ତା ସହିତ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ପୁରୀ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଏବେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ସବୁଆଡ଼ୁ ଦୁଃଖ ନେଇ ଲୋକ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ନେଇ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ଗୁହାରି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସେମିତି ହରି ନେଇ ସୁଖରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। ଆମେ ବି ଯେମିତି ଯାଇଛୁ, କିଛି ଆଶା ଭରସା ନେଇ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ତ ଯାଇଥିଲେ ଭିକାରୀ ଭାଇ, ଆମର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କଳାକାର ଆଉ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଏଇ ଗୁଲୁଆ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ। ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଆଉ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ବିନୋଦ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବେବିନା ସିଏ ବି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଆଶା ଆଉ ଭରସା ନେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କାହାକୁ ବି ନିରାଶ ନ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଅଳି। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଆମେ ବି 2 ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୂରରୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ କଲ୍ କରିକି କଲ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦୂରରେ ଥାଇ ମାନସିକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ମୁଁ ମାନସିକ ଭଲ ଭାବରେ କରେଇଦେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ,
ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର।